नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जन जागरण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। मोरीगांव जिले को मायराबाड़ी में जल जीवन योजना का निर्माण कार्य को लेकर दो गुटों के बीच मारपीट घटनाएं हो गई। मोराबाड़ी थाना क्षेत्र के डोंगरपुर गांव में केंद्र सरकार की जल जीवन योजना का निर्माण कार्य चल रहा है। डोंगापार गांव के जाकिर हुसैन के खानदान के साथ घटना सब कॉन्ट्रैक्टर मुस्तफा कमाल के कुनबे के बीच हुई। दोनों गुट के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पीड़ित की पहचान मुस्तफा कमाल, अबूब कर सिद्दीकी और दुलाल अहमद और जाकिर हुसैन के पुत्र नंगाव अस्पताल में भी इलाज किया जा रहा है। ठेकेदार मुस्तफा का आरोप है कि जाकिर हुसैन के परिजन 30,000 रुपए चाहते थे, वह नहीं पाने के कारण काम में बाधा डाल रही थी। जाकिर हुसैन को परिजन के आरोप है कि ठेकेदार को पानी का पाइप 100 मीटर के अंदर ले जाने के लिए कहा, लेकिन इसके लिए ठेकेदार ने जाकिर के परिजनों से 2,000 रुपए की रिश्वत मांगी और न मिलने के कारण आज ये घटना हुई। ठेकेदार ने मेरी बरी थाने में जाकिर हुसैन के परिजनों के विरोध शिकायत दर्ज कराई। আমি ডিং পাব্লিক হেলথৰ অধীনত জল জীৱন মিছনৰ কাম চলি থকা এই ডুংগাৰপাৰ PWSত ঠিকা কাম কৰি আছোঁ, পাইপলাইনৰ কাম কৰি আছোঁ। কথা হ'ল যেতিয়া পাইপলাইনৰ কাম কৰি আছোঁ, চৰকাৰী ৰাস্তাতে কাম কৰি আছোঁ, এতিয়া আহি পেলাই কেইটামান গুণ্ডা বাহিনী আহি পেলাই কামত বাধা দিয়ে। আমি অলপ প্ৰতিবাদ কৰাত আমাক দাও লাঠি কুঠাৰেৰে আহি পেলাই মাৰি জখম কৰে আৰু দুইজন অবকাৰ সিদ্দিক আৰু দুলাল হুছেইন গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। সিহঁতক নগাঁও মেডিকেল কলেজৰ চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰে। আপোনালোক মোকো মাৰিছে। আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? মুস্তাফা কামাল। আপুনি ওপৰ ঠিকাদাৰ? মই ঠিকাদাৰ, ওপৰ ঠিকাদাৰ। কাৰ নেতৃত্বত আহিছিলে? আহিছিলে এইটো জাকিৰ হুছেইনৰ নেতৃত্বত। তেখেত কি গুণ্ডা হয় নেকি? গুণ্ডা হয়। আপোনাৰ চৰকাৰী কামত বাধা দিছিলে? বাধা দিছে। কিবা গুণ্ডা টেক্স বিচাৰিছিল নেকি? জি ছাৰ। কিমান টকা বিচাৰিছে? সিহঁতে আমাৰ পৰা 30,000 টকা বিচাৰিছে। টকা 30,000 দিলে এফালে লাইন যাব দিম, নহ'লে নিদিম। আৰু নিদিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক মাৰপিট কৰিছে? এতিয়া আমাক অকলে এক্সট্ৰাকৈ কথা পাতিছে যে টকা 20,000 দে, এইটো জামেলাটো মৰি যাব, নহ'লে কিন্তু ইয়াত কাম কৰিলে বহুত বাধা আহিব। আমাক টকা 30,000 দিব লাগিব, দি দিলে এইটো আমি আৰামছে কাম কৰিব দিম, ভেজাল নাই, কোনো বাধা নিদিয়ে। এতিয়া কি মৰিবাৰী থানাত আপোনালোকে এজাহাৰ কৰিছে? এজাহাৰ কৰিছোঁ, মৰিবাৰী থানাত এজাহাৰ কৰিছোঁ।